Dobro večer, ja sam Nihad Husanović, imam 50 godina, do sad sam drvo gledao manuelno, a sad ću putem ovih kompjutersko-numeričkih mašina, ako Bog da, moram pohvaliti algebru znanja iz travnika koji su vrlo kvalitetno transferisali, to jest prenijeli znanje na nas, znači mi smo to akceptirali, usvojili. Također moram pohvaliti, znači, La Primera Tuzla, znači, znanje možete dobiti u algebri travnik, a sve ostale certifikate svih vrsta i možete dobiti u La Primeri.